yetu ya saison officielle jina yangu ni Grace Lafwila. Tunakuwa tena leo kusema mambo yetu ile tunasemaka ya mapapa na mapapa. Leo tunakuwa tena kusema juu ya mingi leo natakia mbele mapapa. Mapapa ya hii mashuku bojo mona labisha mafoyer par rapport que ça papa exemple on peut voir on marié on a bibi on a bateau mais pas le on est na cage après cage on dira pour nous mais oui après cage tu as jamais les cages peut-être on est chaque cage 16h mais pour nous on a fait à 22h 23h. OK kama kuna isha cage yao il faut kwenda exemple kunyumba mara moja. Mais papa il mashuku kama anisha kaji 16h tuna natoka mbele anaenda baba moyo anaenda bukala. Bala anaenda bukala sasa shiba jeune fille il mashuku. Niona papa moyo anapala veste anakuwa na voiture yake anikala bien. Mimi na mimi pale nina muno le baba mimi tafanya yote juu le baba fanya nini? Mnisevier le baba. Wala le baba tafate kala mimi na msevier. Ule baba peut-être ana mimi. Ninazotoka na ule baba. Sasa mtasema ni kosi ya shiba jeune. Nafasi ya papa. Parce que papa kama yeye mwenyewe anajipa respect na kutoka na shiba jeune. Yote bila vitakuya. Yote bila vitakuya. Wale shiba jeune fimi naona papa iko na voiture bien iko na anavala bien mimi namuone iko na uza. Ni jeune fisa mimi tafanya. Mimi tatoka na ule baba. Juu mimi naona kiko natosha mafuta. Pale kuna tosha mafuta kina mimi kutuma no toke na ule baba juu ni profiter kumkonga ule baba. Sasa imashuba papa imashuba. Unazala batoto. Mais batoto bengine ba présenter ke tout. Sasa shiba jeune fille exemple mimi unatoka na ule papa. Et puis mimi nakutana na mtoto wako, mimi naanza kutoka na mtoto wako. Après unakuwa kukutana na mtoto wako keno huyu ni bibi yangu, baba na yeye unasema huyu ni bibi yako. Sasa pa ile utafanya est-ce que mon est fata wa ndugu ba ile fash est-ce que c'est matché nyambiende ou bien baba ba mashi utona unatoka na mtoto na bibi ya mtoto wake mashi tweke na ule ni bibi ya mtoto wake jani parce que shina shiba jeune nous na bwanangu wa jeune mais ule ni présenter que non ah baba muye huyu mama muye huyu utona unafuchika paka aupende baba kwa juu yake unatoka na ule jeune fille. Inakuwa ke ule jeune fille anakutana na babako anapendana na babako. Sasa utapacha ba jeune fille. Juu exemple babako kama mimi namuona yule nipatia ma 500 dollars. Ile peut-être wao unipatie. Je vais tenda kwa ule baba. Wala mimi nenda kwa ule baba. Unaanza kutoka naye. Unaona ke abomination chaque ya mingi. Pour cette abomination chaque ya mingi. Est-ce que mon est chic bien est-ce que mon est chic mais je sais que tout le bail yo télé tourne à l'état du conseil tourne à l'état papa la shiba jeune en plus shiba jeune surtout shiba na muki mimi ingia mbele kubana muki pale unaona baba mmoja iko mkubwa unazotoka na ule baba au mjuu au juu damu yake wewe unafuata fato pale unamwona kino iko na makuta unamfuata mais ule baba aujue damu yake iko nani iko na nini iko natafuta nini kwako au comprendre bila uko natafuta peut-être comme mtu wa science vite iko mtu wa madawa ya mingi pale unatoka na ule baba yeye na dawa yake yeye unakupatia ma $1000 ma $500 yeye anakuja makaa yeye anakukulipia nyumba bono na kino minazotoka kwa maana mtu mmoja pia mais bila kunacha mauli yako est-ce que unajua unajua c'est exemple ya garçon huyu anaanza kutoka nini mabinti nini ya mabinti wanaitana nini mabivinyo mabivinyo donc yeye kama unalala naye anakulala anakupatia makuta mingi kule
maungu yako kule chini kule. Anakuachia mama nini ile mama lako. Au utakao utafanya unakufa jua ni basi uanze kufuata makuta au ufuate vitu vingine. Banasema kama kuna mwana kwa tashina na kinga quelque part tashina na kinga. Mais faut bakie na ule unapenda unajua anatafuta sans fragile anaipata je si afike mu niveau ile ya kuwa na makuta mingi. Na wewe kama uchuzi unatoka tu na mtu kwa sentiment parce que non kuna makuta kuna kuongea manyumba nani ça shiba na mtu ya machine nipe mbele exemple vile mnamwangalia kwa exemple Sandra Vierge journaliste ya Sandra Vierge mnamwangalia kwa émission que Sandra Vierge alikaka kabelo para ya hapa Sandra Vierge anavalaka mapantalon anavalaka matalon ya bien Sandra Vierge anavalaka hivi wa ujue vile Sandra anapataka makuta yake aujue vile eko natafuta makuta juu ajifanye. Haina paka kusema sema no unatoka na bantu ifo toki na papa juu kweni upate makuta kuza kabelo talon pantalon hapana. Iko na mtu mwa unaweza kuwa na ekonomia yako ya kidogo unaweza kuuza vitu vingine mtu uko na shangana uzaka bendeni bantu kwa haina kitu kile unasema kimshirika pana kitu unasema kama ifo kujua mtu ule eko napata makuta yake je eko nafanya je tu apate makuta yake. Leo kama unangashi ba jeune fille mingi mkichasa towe tena juu ya nini tunatoka na mabwana bantu donc tunachanisha bababa na batoto tunabachanisha bote donc inakuwa sa scandale inakuwa vraiment scandale amkomprendre vitu vingine. Sample exemple hapa ni exemple wanangu alinipatia exemple $20 $1. Na mimi nakutana na baba Mungu ananipatia $500 $1000 uniambie est-ce que mimi tekala tena na ule jeune cordon unishike mbele vile vitu unasema chimonga unishike mbele est-ce que mimi sikutoka na ule jeune non nitatoka nitafuata intérêt juka papa mwana yuna paka hivi niko taya hata ina ya munene paka kata yangu hapo kama na mrekipelo ule baba ninaanza kutoka naye simetanza mtosha makuta mimi jo pale kuna mkinchasa mu bantu abavancer abaproposer juu ya nini tunachanisha yote ile tunafuata ni maendeleo tunafuata ni makuta ile tunaanza kufuata ni kinchasa kama tunaishi. Leo ba mama ba mini bona ria kwa nyumba juu ya nini baba babo babwana babo natoka na shida jeune fille unatoka na shida jeune fille juu ya makuta juu unaona ba jeune fille ba mini ya baba owe tupa unaona unakuwa na âge peut-être 30 ans 40 ans kupa kwa baba yako na mama juu ya nini faut kujua ile unatafuta hapana kutafuta parce que unaona kile bado kuna kupita ule kingani iko hivi faut kujua amour aiseme que non il faut pas ka utoke na mtu mmoja iko na makuta hivi na hivi hapana. Amour faut kujua ule unaanza naye anaanza je unatafuta je nene tafuta je kujua susile vashile ko anaanza iko na jisha nini iko nafanya nini unaona kutana tu na mtu mara moja unaona anaanza kukabwa makuta wewe mwenyewe des fois unajiuliza huyu mtu mnakutana naye jana nilipatia $500 kesho yake ananipa hivi ingine bantu tunakimbia nini utaona bwana mwingine kunaye iko na kanini kambolo kakiko kadogo hapo pale kiko kadogo hapo mimi natafuta ule kunayo ya munene pale kuna ya munene mimi naona iko ni satisfait la mimi tafanyisha mimi nenda longo ça mimi vraiment mimi napenda la mbolo munene parce que ya kidogo mimi tafanya wale je unaona tu sa accessoire kama mnaona ke mambolo yenu kidogo unatafuta hata madawa hii madawa shiku nikalaka nayo des fois
bwana ule pe mina toba bwana mina toba kana mina bapacha tele mada unakunya pale unenilala mina sanse ke no unenilala mina kutoka kunilala kula kutoka na mtu aina paka sana makuta kama unajua kumsaktifia unajua kulala mwanamke Muna sema papa bien sûr papa ça ni balance toka na shoto joint shiba papa beko nendo tafuta madame ma pharmacie pala na kunya damu pharmacie na mpatia force et puis na mpatia nini yakika kwa kadoko munone na kwa munene tu pale bone nendo tafuta ba jeune fille Jean kama nenda kulala jeune fille mtashika butamu mais sasa we fashu uko nekala bibu tona na kukimbia kuna makuta mapapa na upiga ni nikimbia juu ya nini Nako na kutimbia parce que mbolo yako iku kidogo. Il faut kujua mbolo yako il faut kutrete. Madawa iku ya mingi. Madawa iku ya mingi sana. Iku ya mingi sana ma pharmacie. Hein? Kama muna besoin ile madawa mutafute kwa numero yetu tuna manimero tunimepachia 081 91 85 712. 081 91 85 712. Kama munaitele numéro mutenipata mimi mwenyewe grâce la fuite ile numéro. Mutenipata. Hein? Il faut que tu les madawa vraiment. Il est vraiment important. Il te tout ça. Il est message moi baje. Je papa bananza kubeba babibienu. Bananza kubeba babibienu paka hivi waza. Hein? En plus Shiba jeune fille. Faut kugombele la propreté. Wana mnino tuna na kukimbia napenda rafiki yako. Anampenda rafiki yako jioni. Anampenda rafiki yako jioni na rafiki yako una sunji ya propre. Majiba keku ya propre. Jupale eko na mwanamke kama unavala mbele soutien. Faut kwanga soutien unavala soutien ni ekuje. Majiba ekuje. Mwanamke mwingine tuona hata nazala manejacha ni jona saa mimi vile mimi nazala tu mimi binaishi. Il faut kunawa bien chini kule unanawa bien huku unanawa unasampisha na beba mai una rumwangia chini. Hapana kuweka madawa chini. Madawa ile mtu neka chini jo ile kunamfanya masunje na kwa mai. Inakuwa mai. Aina sema unazala ya pale mimi nazala no mashibangu vile aina ya kushimame na la no beba soutien pale kuna maproduit bon unajisha utafanya majiba kwa inakuwa bien. Il faut kuwa propre. Il faut kujeka propre. Bwana mwingine kuna kukimbia pake kama anakuona tu lwambari tu unatosha deja harufu mumakwapa. Unapita kumenchwa bantu harufu kumakwapa utona bantu bote balanza kuweka paka mapua hivi no. Bwana mwingine utakuwa hivi anasema tu unatoka mara mauta na mai anaenda hivi anakunisha bilole chini anatosha mabintu ya kuchafu unatoka harufu unatoka Muna insiste tena shie bana mke ifo tunawake nsinje bien ifo kuyeka kwako na beba mayo na unengisha bilole hapana kusema ke atukatale kwa kama mankucha tukatale mais pale kuneka mankucha ifo ucho mankucha kuneke kuna mesure juu pale kunengisha bilole ifo kucho kukokota yote ya kuchafu juu kunini na ushe nsinje yako bien ifo kuna ushe nsinje yako bien. Bwana mwingine anajua kupe makuta. Haina sema paka akulale anajua kupe makuta. Bwana mwingine atakupatia makuta basi anakuona uki propre, utona anaanza ukavua makuta pas kevu. Chicho ile banamke bamini. Kama ni mimi unanibeba kwa bwanako tunaenda kwa bwanako. Bwanako anakuona buchafu ninipenda. Mimi nitampenda bwanako mko. Jua ni basi una bwapo buchafu. Tampenda mko, tampenda bwanako. Tumia ananiona kwa Dafa ni chance mimi nenda na bwana. Depuis kesho tasani mtenitupia malabu tenu hapana. Bado kuna beba rafiki yako mbele nenda naye kwa bwana. Il fautว่าmnyanga exemplaire que non ou propre ou bien bado kunenda na rafiki yako. Sasa wewe bado kunenda na rafiki yako. Wewe mwenyewe kuza. Na bwana wako bado nenda na rafiki yako atafanya. Anampenda rafiki yako. Anampenda rafiki yako. Anampenda vraiment rafiki yako. Sasa hilo utasema nini? Utasema nini? Na bajene na mwe banaume tunasema hivi quelque part hata bwa bibi yako na yeko kushafa shijo kunao tunenda hata